911, what's your emergency? Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. Unang staging area po ay nasa PLL. Yes, sir. Ay, sige. Nangyari, sir. Pakal lang. Angat ko konti, sir. Tingnan ko lang, ha. Sige, sige. Oo. Bagsak ka sa akong eh. Ah, sa ako. Ito last year, ito pa, kapatay na nga yun. Mag-subscribe. Next year na. Ayos lang yan, sir. Kasama yan. Payat lang yan, payat lang. Kayat. Saan yung tape? Yes sir, may hilo. Ito nga, umigil. Ha? Oh, pack nyo to. Ako na doon kaya ano. Pack nyo to. Tapos linisin nyo yung isa. Panatay pa nung isa. Hilo ka, sir? Meron. Bilis ka muna ng damit ko para makahinga ka. Galing ka sa loob, sir. Tapos tingala ka lang, sir. Practice breathing. Inhale, singot, buga sa bibig. Dalang. Wait, kukunin ko yung pangat. Pasado ko. Double time mo. Tol, passes nga si sir. Palabas lang sa crowd. Passes lang. Hanggang dyan lang sa labas. Tapos, assist lang, assist to walk lang. Si sir, papunta rin sa open space. Oh. Babalutan pa ba yan, sir? Huwag na. Diyan lang. Hold lang, hold. Kaya yan. Ready ka ba? Dito, tol. Sige, tol. Sige. Dan. Atras. Bigyan natin sila daan. Hold lang. Hindi, huwag mo tulak. Huwag mo yung sila itulak. Kaya mo silang makalapit. Tol, pasok. Pabante, salin nyo pabante. Pangukod na yung ano. Okay, labas ka pa din. Labas. Sige, lalabas. Pasok. Labas ka. Huwag ka dyan dumaan sa likod. Sige, dyan lang.
labas, labas. Isa, dalawa, sali ako! Isa, dalawa. Sige lang. Kaya pa na yan. Agos kayo, medic dito. Agos, isa, dalawa, tatlo, sali ah! Huwag ka papadala, buro. Kapatid, tatawid. Okay, diyan ka lang. Agos. Agos. Sige. Agos. Sige lang. Okay, dahan ka pa din. May babae doon. Saan? Doon. Bate, may tao doon sa ano. May tao doon, oh. May babae doon. May tao. Asa na? Ayun, doon, sa gilid. Dito na. Ito na. Hindi na. Labas na lang. Labas na. Hindi, nakalagpas naman na eh. Sige, yun na, nakalagpas na. Yan yun din. Okay na yan, nakalagpas naman na eh. Nakalagpas na eh. Sige, asisuok, palabas. Agos! Malalim. Oh, dito tolo. Board. Ya. Sige, sakay. Baliktad. Oh, dandan yung ulo. Dandan lang, baka mahulog. Dito. Op, dandan lang ha. Dandan lang. Sige, slide lang. Bumalik. Side. Up, atak lang sideboard. Thank you, sir ha. Thank you. Hindi na tuluyan. Siya na rin pala yung sisita namin kanina. Ayun ba yun? Oo. Doon ka lang eh. Oh, single file ulit. Hindi, single file. Papalag ka muna. Ayan. Pag makakalapit kayo, atakin nyo na. Sir. Para may kurente at Ah.